आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभ्य दिव्या छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। ତାହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ପାଖରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଲୋକମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେଣି କି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ସେହିଦିନ ପାଖରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ଦେବୀ ବା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଅଙ୍ଗ କମ୍ପନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ କାନଫୁଲ ଅକସ୍ମାତ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଏଇ ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଆଜି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖଟା ଅନ୍ତରର ବେଦନା କାହାକୁ କହିବେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ସଖୀ ଥିଲେ କାଞ୍ଚନମାଳା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏସବୁ କଥା ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଏହି ଅନ୍ତରର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ପାନ କରିସାରି ଏକାକୀ ଶୟନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଇ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସଚୀମାତାକୁ ଶୟନ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ବସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣକୁ ଘଷି ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ବା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ କି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବସି ଚରଣ ଆଉଁସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଚରଣ ଧୌତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉଠିକି ବସିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରି ଉଠି ବସିଲେ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ଓଠ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କାତର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରାଣନାଥ, ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ଶୁଣ 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 ପ୍ରାଣନାଥ, ମୋର ଶିରେ ଦିଏ ହାତ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବେ ନାହିଁ ତୁମି, ଲୋକ ମୁଖେ ଶୁଣି ଇହା ବିଦରିତେ ରହେ ହିଆ, আগুনিতে প্রবেশিব আমি।
ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ, ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି କୁହ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ, ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇକି ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ପଳେଇଯିବ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାଣ ରଖିବି ନାହିଁ। ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଯିବି, ନିଆଁରେ ପଡ଼ିକି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ଗଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ଶରୀର ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଳେଇଯିବେ ମୋ ଶରୀର ରଖିବି ନାହିଁ। କୌଣସି ମୋତେ ଚାहे ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ି ହଉ, ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ିକି ହଉ, ନିଆଁରେ ପଡ଼ିକି ହଉ, ବିଷ ଖାଇକି ହଉ, ମୁଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ମରିଯିବି। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର କୋହକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି, ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ନିଜର କୂଳରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାର ବଦନ କମଳକୁ ପୁଛି ପୁଛି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟତମେ ତୁମେ ମିଛରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବି ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବୃଥା ଶୋକ କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିହୀନା, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତମର। ହେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ତୁମେ ସତ୍ୟ କରି କୁହ ତ, ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବି କି ନାହିଁ? ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି, ସତ କୁହ, ସତ କୁହ, ତମେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ ତ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବ ନାହିଁ ତ? ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ଏ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟା, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ସତ୍ୟ ଏକ ଭଗବାନ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ କିଛି ଯାହା ସହିତ ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେସବୁ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧ। ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ। ମମେ ବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନ ଆମର ମାତା ପିତା ଭ୍ରାତା, ସେ ସବୁ କିଛି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଜୀବମାନେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଏକଥା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆମେ କାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇ ସାରିଲେ କି ଆମେ ହଉଛି, ଏ ଜୀବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଏକେଇ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଆଉ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରି ସ୍ୱାମୀକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଆମେ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହଏ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଜୀବାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ସେଟା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଜଗତେ ଯତକ ଦେଖ
मिछ करी सब लेख मिछ करी करह गयान मिछ पति सुत नारी पिता माता जत करी परिणामे केहय कहार। हे विष्णुप्रिया, पति पत्नी पति नारी पुओ झियो बंधु बांधव केही कहारी नुहे। सब निज निज कर्म अनुसार आसचंती, पाप कर्म पुण्य कर्म अनुसार आसी एटी जन्म नहीं। जार जतिक दिन ऋण अच्छी, जार जतिक दिन कर्तव्य अच्छी, जार पूर्व जन्म रे जार जतिक ऋण अच्छी कर्तव्य अच्छी तो सुझेई निज निज रास्तार पलि जीवे। ये ऋण सुझा को आसचंती। आओ से चारि प्रकार पुत्र आम कहीचु बहुत पुत्र माने कौन पे आसता ऋण सुझा को आसता ऋण नहीं ऋण सुझा को आसता पिटी थे पिटा खावा पिटा को आसती वृद्धाश्रम रखी वृद्धाश्रम रखा को आसती सेवा करते सेवा करने को आसती किए कार कौन होमर पुत्र ही जन्म नहीं आमको आम ऋण परिशोध करावे कर सारापर पलैबे अर्थात दुख देवे दुख दे सारापर पलैबे अर्थात वृद्धाश्रम रखियार थी रखिए रखी पलैबे जेमिति कर्म जेमिति कर्म कर फल। कर्मटा को कर्म तीन प्रकार अच्छी केवल भगवान पाई कर्म कर कर्मर दोष लगे आम निज पाई कर्म करी 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 आज निजर कर्म फल रे कर्म दोष रे आज आम दुख कष्ट भोगुचु। पितृदोष मातृदोष कर्म दोष निजर कर्म दोष माता पिता भी दोष आम भोग पड़ुची। माता पिता करथिले पाप करथिले पुत्र को संतान को भोग पड़े। विश्व तत्व कथा चैतन्य महाप्रभु बुझाउछन्ति तांकर स्त्री विष्णुप्रिया को अर्थात विष्णुप्रिया को माध्यम करी शिक्षाटा आम मान को प्रदान करछन्ति। एमती काली आम कहिथिलु तापरे पुणी कहउछन्ति हे विष्णुप्रिया केवल कृष्ण सहित तमर संबंध नित्य जीवात्मार भगवान कृष्ण सहित संबंधटा नित्य आउ सब अनित्य संबंध। तेणु से कृष्णकर भजन करी कृष्ण को निजर स्वामी बोली भावी पुत्र बोली भावी स्वामी पुत्र संबंधी बोली भावी माता पिता तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ तुमेव सर्व मम देव देव। श्री कृष्ण को सर्व सबकि भावी जे माँ बापा पिता भाई भौणी सबकि भावी तांकर भजन कर तांकर भक्ति कर कले संसार छाड़ी नित्य धाम को प्राप्त हो वैकुंठ को प्राप्ति हो गोलोक वृंदावन प्राप्ति हो जो आनंद 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 बुद्धिवर्धनम जो खाली आनंद वृद्धि हो जो वैकुंठ बा गोलोक वृंदावन आम जो जगत अच्छु दुखालयम अशाश्वतम दुख 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 समस्या 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 गोटे समस्या गला पर आउट समस्या आउट समस्या गला पर आउट समस्या आउट समस्या क्यू वैकुंठ रे आनंद क्यू सब उल्टा। से कथा बुझाउछन्ति चैतन्य महाप्रभु तांक स्त्री को माध्यम करी शिक्षाटा आमको दौरान कि कृष्ण भजन कर कृष्ण कृष्ण भजिबार तरे देह धरी संसारे माया बोधे पासरे अपना अहंकार मत हया
निज प्रभु पासुरिया शेषे मोरे नरक जंत्रणा। भगवान भजन कले, कृष्ण भजन कले, जगन्नाथ भजन कले, भक्ति कले, भक्तिमय जीवन यापन कले, तद निश्चित वैकुंठ प्राप्ति हम, गोलोक वृंदावन प्राप्ति हम। अहंकार जदि भूली जाओ, अहंकार जदि भजन न करो, ताले कौन हम ना शेषे मोरे नरक जंत्रणा। शेष तो नरक जीवाक पड़ो, नरक 28 प्रकार जंत्रणा दंड भोगवा को पड़ो। एक बुझाऊँ तापर पुणी कहते कौन कहते तोर नाम विष्णु प्रिया सार्थक करी मिछ सुख ना करी विचिते। तो नाम विष्णु प्रिया, तो कृष्णकर दास, कृष्णकर दासी, तो सेवा करी भक्ति करी तो जीवन को सार्थक करे। भारत भूमिते जन्म हईल जार जन्म सार्थक करी कर उपकार। भारत भूमि जो मैंने जन्म ग्रहण करिसेंती ताठू उन्नत अति पुण्यवान अति भाग्यवान जीव जदि जगन्नाथ उत्कल ओडिशा रे जन्म होते आहरी भाग्यवान। से जगन्नाथ भजन करी, जगन्नाथ भक्ति करी, नाम स्मरण करी, तांकर सेवा करी मिछमय संसार रू पारी हो। हरि 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 करिबे भवो पारी हे, हरि 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 करिबे भवो पारी। से हरि भवसागर पार करिए। हरि बइले हरे दुख, हरि आनंदे महासुख। हरि हरि जप कले बा कृष्ण कृष्ण जप कले, हरि नाम बा महामंत्र जप कले, हरि कौन करिवे ना भक्तंकर दुख को हरण करदेवे और आनंद प्रदान करिवे। हरि आनंदे महासुख। छाड़ी आबाद तर्क ईर्षा कृष्ण नाम को कले आश्रा। पर निंदा पर चर्चा सब छाड़ी, पर कथा सब छाड़ी कृष्ण नाम को कले आश्रा। कृष्ण नाम का आश्रा कले कौन हम आपद पद तहर निश्चय करिबे से पार। तर आपत विपत्ति आपत्ति दुख कष्ट शिशु निवारण करिवे, निश्चय निवारण करिवे। हरि नामे बांध भेड़ा, हरि करिबे पारी करिबे चकाडोला। चकाडोला पार करिवे भवसागर। खाली भेड़ाटा बांधि दियो तांक नाँ रे, आम भेड़ाटा को प्रभु का नाँ रे बांधि दियो, चका डोला नाँ रे से उद्धार करदे। तापर कौन है देखा सारी एक कथा बुझाऊँ किए चैतन्य महाप्रभु बुझाऊँ स्त्री विष्णुप्रिया को शिक्षा आमको दौरान। सेते बेले ये सब शुणिले ध्यानर सहित विष्णुप्रिया शुणुंट श्रद्धार सहित। सेते मोबाइल जिते स्वामी उपदेश दौरान भजन कर कौशल शिक्षा दौरान चरण में बसी से मोबाइल देखुना किए आसीगले जा कथबार्ता होना माँ उठी पड़े पानी देदेवा नाई पृथ्वी प्रलय हो जाऊ से बस घंटाटे 2 घंटा से बस प्रभु चरण में श्रद्धार सहित शुणुंट एक लयर शुणुंट मो प्रभु स्वामी कौन कहते।
आम आम भाया नुहे उठिक गप कर सेपटे जाकि गोटे कथा चलती सेपटे गप चलती नहीं कि जहा हो आज विष्णुप्रिया शुणुंट मन प्राण देकी शुणी 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 आउ संभाली पारे नहीं कौन संभाली पारे नहीं जिते उपदेश श्रवण कले स्वामी शरण कृष्ण भजन विषय श्रवण कले सेते स्वामी चरण को महाप्रभु को चरण को आ जोर रे धरी जाबड़ धरी जोर रे कांदुचंती चैतन्य महाप्रभु कहला अरे एते बुझेला पर आउरी कांदुची मोर बुझियाटा निष्फल होगा मु कहूँ भाई कृष्ण भजन करे कृष्ण तर माता पिता स्वामी सबक सीए से स्वामी से भाई से बंधु से कुटुंब से पिता माता से सबू तथापि कांदुची तथापि बुझी पारुनी हुंडीटा महाप्रभु को चरण को जोर धरी निवेदन करी जोर जोर कांदुचंती चैतन्य महाप्रभु कहले विष्णुप्रिया कौन पाई कांदुच पुणी कौन है तुम आउट विष्णुप्रिया हाथ जोड़ी चरण को जोर धरी कहते प्राणवल्लभ हे मोर प्राणर प्रिय हे मोर प्राणर प्राणवल्लभ माने प्राण प्रिय प्राण ठार अधिक प्रिय मोर स्वामी मते कृष्ण भजन करने को उपदेश आउ दियो नहीं मु कृष्ण भजन करि नहीं मो हरे कृष्ण महामंत्र जप करि नहीं कीर्तन करि नहीं महाप्रभु कहले कौन है तो हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करि जप करि श्रवण कीर्तन करि नहीं नाय नाय नाई नाई मु करि नहीं कौन है कौन मु कहा को जाने नहीं से कृष्ण किए राम किए विष्णु किए मु कहा को जाने मु जानी आपण को जानी मु आपण केवल जानी आपण मोर कृष्ण आपण मोर राम आपण मोर श्याम आपण मोर गोविंद आपण मोर सबू आपण ही तुम्हें मो श्याम तुम्हें मो राम आपण सब किछि मु आपण सेवारे जेतिक आनंद अनुभव करुच्ची भजन रे सेतिक आनंद अनुभव करि पार नै मु आपण सेवारे आपण चरण सेवा आपण कौन सी सेवा आपण भोजन करने सेवा आपण लुगा धोवा सेवा आपण प्रत्येक सेवार जी पद पदरे आनंद अनुभव करुच्ची सुख अनुभव करुच्ची परमानंद माधव परमानंद को अनुभव करुच्ची मो नाम से करें मो नाम करें मो नाम भमा दरकार ना तुम्हें मो राम तुम्हें मो श्याम तुम्हें मोर सबू मोर कृष्ण भजन से हम नहीं ए भजन भजन कथा मत कहनी सत कथा विष्णुप्रिया कहते कथा मोर भजन नहीं पार नहीं मोर सेवा करिया मोर भजन आपणकर चरण धोइबा आपणकर प्रसाद खुआइबा आपणकर शयन ठारू पुणी शयन पर्यंत उठिया ठारू पुणी शयन पर्यंत जो सेवार जो आनंद पाउची से आनंद कौथे नहीं अर्थात सेवार जो आनंद अच्छी से आनंद कौटी ना से सेवानंद सेवार जे आनंद पाई से सब आनंद ता पाखर तुच्छ कहीं ना कृष्णकर शरीरटा हूँ सचित आनंदमय सत है सनातन चित है ज्ञानमय आनंदमय रे तैयारी तांकर सेवा कले
ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରୀତିର ସହିତ ସେବା କରିବ, କୌଣସି ନାମ ସେବା ହଉ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସେବା ହଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବା ହଉ, ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେ ପ୍ରୀତିର ସେବା କରିବ ସେତେ ଆନନ୍ଦରେ ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଆଉ କେହି ସେ ହେଉଛି ସେବାନନ୍ଦ। ସେବାନନ୍ଦଟା ହେଉଛି ଏ ଚାରିଟା ମୁକ୍ତି ଉପରେ, ଚାରିଟା ମୁକ୍ତି ଉପରେ ଯାଇକି ସେବାଟା ଆନନ୍ଦ, ସେବାନନ୍ଦଟା। ଚାରି ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ସେବା ପାଖରେ ଟେକି ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ସେବା, ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତମ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ସ୍ତର ହେଉଛି ସେବା। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ମୋର ଯୁଗଳ କିଶୋର, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ମୋର ଯୁଗଳ କିଶୋର। ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ? ଜୀବନ ଗତି ନାହିଁ ମୋର, ଜୀବନେ ମରଣେ ନାହିଁ, ଜୀବନେ ମରଣେ ମୋର ଗତି ନାହିଁ ଆର। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ମୋର, ଏଇ ଭଜନଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସ୍ତର ସେବାଟା। ଅଧରେ ତୁଲିଆ ଦିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଲ୍ଲିମାଳ ଶାମକୁ ଦେବି, ଅଧର ତୁଲିଆ ଦେବି, ଏସବୁ ସେବା ଭାବ ରାଧା ସଖୀ। ଆଉ ତେଣୁ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ତରଟା, ରାଧାରାଣୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଇଠି ସେଇଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି କି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ସେ ନାମ ଭାବ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, କୋଉଥିରେ ସେତେ, ନାମରେ ସେତେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲା ପରେ କହିଲା ପରେ ତଥାପି ଏ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ କିଛି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଉନାହିଁ। ମୋର ସବୁ କହିବାଟା ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ। ଏତେ ଭଜନ କରିବାକୁ କହୁଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରେ, ତଥାପି ନାହିଁ। ତାକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ପ୍ରିୟତମାଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବି। ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ ତାକୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ସେ ତ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ସେ କିଏ।
ଆଉ ଜଣେଇବେ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁ ଉପରେ କ'ଣ ଅଜଣା ଅଛି ନା କ'ଣ? ସିଏ ତ ଜାଣି ସାରି କହୁଛି ମତେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ସେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଦରକାର ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ରାମ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ରାମ ଆପଣ ଶ୍ୟାମ। ଆଉ ସେ ନ ବୁଝିଥିଲେ କେମିତି କହିଥାନ୍ତା? ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରି କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନେ ମରଣେ ଗତି ଆର ନାହିଁ ଆର। ମୋର ଜୀବନରେ ମରଣ ଗତି ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा भावटा आसव ये नाम करुचु आम हरे कृष्ण महामंत्र करुचु आम राधाराणी को मागुचे राधाराणी कृपा करके आपण सेवा टी प्रदान करंतु। तार अर्थ यहाँ से विषय आम चर्चा है नहीं। हरिनाम चिंतामणि जो पढ़ा तो जाना जाओ आम आगू बढ़ा। तेणु चैतन्य महाप्रभु कहते अन्य कथा कहले रस अन्न आड़ू पलैब। तेणु जाओ ये आम आज टपिकटा सरेवा। चैतन्य महाप्रभु भाविले नाई ये एत कहले बुझीपार ना मुझे मोर ऐश्वर्य देखी मोर स्वरूपटा को दर्शन देवी मो प्रकृत किए ताको दर्शन देवी। दर्शन दे कि तार हृदय जो संदेहटा अच्छी ताको दूर करी। तापरे अकस्मात चैतन्य महाप्रभु कौन करछंती से खटरे बसचंती पलंक रे बसचंती सेठी विष्णुप्रिया तले बसचंती चरण रे हाथ रखिचंती चरण दबोचंती। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन कले न तुरंत अति शीघ्र अकस्मात कौन कले शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण रूप को दर्शन देले। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शोभांग। शंख चक्र गदा पद्म धारण करिके दर्शन देले। आपनी ईश्वर होया दूर करे निज माया विष्णु प्रिया परसन चित। निज माया को निजे दूर करुचंती। माया हटेरे सिना विष्णु प्रिया देखिए। माया जवनिका छन्न भगवान सदाने माया परदारे ढंकाई करछंती। माया पर्दा उठिले भगवान देखिपार दर्शन करिपार। माया जवनिका छन्न भगवान कौन कले चैतन्य महाप्रभु कौन कले निजर माया को निजे हटेले बा दूर कले। आपनी ईश्वर हया स्वयं शंख चक्र गदा पद्म धारण करी निज माया को निजे दूर करी विष्णु प्रिया परसन चित विष्णु प्रिया को दर्शन देले। दूरे गेला दुख सुख आनंद भरिल बुक चतुर्भुज देखे आश्चंबित। आज विष्णुप्रिया देखुचंती मोर स्वामी आज चतुर्भुज रूप धारण करी विष्णु रूप धारण करी मत दर्शन दौरान नारायण रूप रे। से जगन्नाथ से जगन्नाथ जगन्नाथ चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभम पद्मनाभ देव गर्भ चंद्र सूर्य विलोकन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रि
ପରୋହରି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ କୃପାଳୁ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦର୍ଶନ କରି ଗଦଗଦ ହେଇଛନ୍ତି। ମାୟା ପରଦା ହଟେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦର୍ଶନ କରି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦଗଦ ହେଇଛନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ କ୍ଷଣକାଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା। କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କାନ୍ଦ କଟା କଲେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ରୂପକୁ, ନାରାୟଣ ରୂପକୁ, ବିଷ୍ଣୁ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୋ ପତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପତିଦେବ, ହେ ପତିଦେବ, ମୋ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ। କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚିନ୍ତାରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ କିଏ? ଚିନ୍ତାରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ। ଯେମିତି 33 କୋଟି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ମହାରାସଲୀଳା, ସେଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ରାଧାରାଣୀ ସହିତ, କୃଷ୍ଣ 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 ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ। ସମସ୍ତେ ଗୋପୀମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରାୟଣ, ଆମ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆମ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗଲେ, ସେପଟେ ଗଲେ, ସେପଟେ ଗଲେ। ଚାରି ହାତରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ଗୋପୀମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ କୃଷ୍ଣକୁ। ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ନକଲି ରୂପ ଚଳିବନି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରୀ ଦରକାର। ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦେଖେ ରାଧାରାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚାରିଟା ଭୁଜ 2 ଭୁଜ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଚଳିବନି, ନାରାୟଣଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ୍ କାମ କରିବନି। ଚତୁର୍ଭୁଜ 2 ଭୁଜ ହେଇଗଲେ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପସନ୍ଦ, ନାରାୟଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା, ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆଜି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସେଇଭଳିଆ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, କୁଆଡ଼େ ପତି। ନାରାୟଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଗଳ ଲଗ୍ନୀକୃତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଝାଳରେ ପସିନାରେ ପୁରା ଶରୀର ଓଦା ହେଇଛି ଲୁଗା। ସେଇ ବାସରେ କର ଯୋଡ଼ି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି କହିଲେ, ହେ ଜଗତପତି, ଆପଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତୁମର ଏ ରୂପ ମୋତେ ଅତି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ତୁମର ଏ ରୂପ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ବିଷାଦରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର, ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋର ଦିଭୁଜଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ।
से भक्त मैंने चतुर्भुज रूप दर्शन करने भल पाती ना आनंद आनंद पाती ना द्विभुजधारी कृष्ण जगन्नाथ चारिटा हाथी कौन आस सब चारिटा हाथ कौन आस दीटा दिखा था दीटा हाथ आस ये चारिटा हाथ पसंद करती नहीं से विष्णुप्रिया हाथ जोड़ी कहते प्रभु मोर द्विभुजधारी कृष्ण कुआड़े गले श्याम कुआड़े गले राम कुआड़े गले मोर स्वामी के आणिक दियो मोर पति को आणिक दियो हे दयामय ठाकुर दया करी कुह मोर स्वामी कुआड़े गले विष्णु को हाथ जोड़ी के कांदी कांदी के निवेदन कर विष्णुप्रिया यह कही श्रीमती विष्णुप्रिया देवींकर प्रभु पाद तले निपतित होई कांदिबा को लगे चतुर्भुजंकर चरण रे मोर स्वामी कुआड़े गले मो स्वामी कुआड़े गले मो पति कुआड़े गले प्रभु मो पति को मत प्रदान करंतु मो पति रूप दर्शन दियंतु प्रभु आपण कोठी अछंती विष्णु को प्रणाम करचंती विष्णु को चरण रे पड़ी होचंती विष्णु को चरण रे पड़ी कांदी कांदी की कहउचंती मोर द्विभुज धारी स्वामी कुआड़े गले कृष्ण कुआड़े गले श्याम कुआड़े गले मोर राम कुआड़े गले तबे देवी विष्णु प्रिया चतुर्भुज देखिया पति बुद्धि नाही छाड़े तभू पड़िया चरण तले काकुति मिनति करे एक निवे धन सोन प्रभु काकुति मिनति होचंती भगवान विष्णु चरण रे नारायण चरण रे पड़ी मुअति अधम छार जनमिल ए संसार तुमी मोर प्रिय प्राणपति एहन संपदा मारा दासी हया छिलु तर कि लागिया भेल अधोगति 5 मिनट लेट हो सरे दवा हाथ जोड़ी कहते विष्णुप्रिया मु अधम छार मु अति अधम मु अति छार मु अति पतित मुझे संसार जन्म नहीं आपण को पति रूप में पाई प्राणपति रूप में पाई आपण को मोर कि भाग्य कि संपद मोर आपण दासी है आपणकर दासी है टी सेवार अवकाश पाई सेवार सुजोग पाई किंतु कौन पाई आपण अंतर्धान हो गले प्रभु कौन पाई कीला गीला भेल धोगति आपण अंतर्धान हो गले भगवान भक्त निकट पराजित है आज भगवान सदाबले भक्त आगे पराजित हो जाती हारी जाती भगवान भक्त आगे हारी जावा ही भगवान कौन निजर इच्छा कि मोर भक्त जीति जातु मु हारीजी भक्त को जितेबे से आज भक्त होती किए विष्णुप्रिया भगवान पराजित होती जिते जहाँ देखले मानिया को नाई ना मत विष्णु नारायण दरकार ना मत आपण दरकार हारीगले ऐश्वर्य रूप देखले भगवान आज हारीगले विष्णुप्रिया मानिले ना कहले ना मत से रूप मत से द्विभुज मत से रूप देखाओ हरि हरि मत से रूप देखाओ जो राधाराणी को दर्शन करते क्या को अर्जुन को दर्शन करते अर्जुन डरीगला कहले प्रभु मत ये सब विश्व रूप विराट रूप देखते आप द्विभुज रूप मत दर्शन दिखाँ भगवान हारी जाइछन्ति पराजित होइछन्ति भक्त जीति भगवान हारिले प्रभु हारी जाए निज ऐश्वर्य संवरण कले प्रभु हारीगले कहले ना आउ पारि हेनी आपको
हारी जाई कौन कले निज दिवुज पुणी विष्णुप्रिया देवी अकस्मात देखिले आज आखि बंद कर कांदुचंती प्रभु मो प्रभु कुआड़े गले मो प्रभु कुआड़े गले मो स्वामी कुआड़े गले तापर आखि खोली देखुचंती प्राणवल्लभ निज स्वामी महाप्रभु कोଳରେ विष्णुप्रिया शयन କରିଛନ୍ତି। उभयंकर दुखरे भयंकर हृदय द्रवीभूत है दी जनकर स्वामी स्त्री आज हृदय द्रवीभूत हो प्रेम आज उबुटु बहुंट भाव उबुटु बहुंट प्रभु सेते बेले प्रिया को कातर स्वर कहले कूल शयन कर विष्णुप्रिया भगवान कृष्ण श्याम सुंदर कूल आज शयन कर विष्णुप्रिया आनंद गदगद होती भाव गदगद हो विष्णुप्रिया को कहते महाप्रभु कौन कहते सोना देवी विष्णुप्रिया तुम्हार कइल हिया जखन जे तुमी मने कर आमी यथा यथा जाई থাকিব তোমার ঠাই एही सत्य करेलाम दृढ़ जमिति चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु माँ सची माता को कही कि माँ तुम जिते अनुराग डाक मत डाक मुझे आपन दर्शन देवी विष्णुप्रिया को मध्य कहते हे विष्णुप्रिया मुझे को जाए ना कहीं मुझे जन्म हुए ना कहीं मुझे लीला खेला करे ना कहीं तुम निकट में मु सर्वदा रही अच्छी और रही यही प्रतिज्ञा कली तुम जोठी मुझे लक्ष्मी जोटी नारायण सेठी राधा जोटी कृष्ण सेठी राम जोटी सीता सेठी सीता जोटी राम सेठी नारायण राधा जोटी कृष्ण सेठी लक्ष्मी जोटी नारायण सेठी से कहले तुम्हें जोठी सेठी हे विष्णुप्रिया तुम जोठी रही तो मुझे रही मैं प्रतिज्ञा करी कहूँ तुम निकट में रही यह प्रतिज्ञा करी कहूँ ये दुईटी कथा अतिशय निगूढ़ तत्वपूर्ण श्रीमती विष्णुप्रिया देवी कांदी कांदी कहले तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर प्रभु जहाँ इच्छा करेंगे ताहा ही हेब आपन स्वराट आपन जहाँ इच्छा करेंगे से हम आपन इच्छा रे चंद्र सूर्य दिवा रात्रि सदा सदा गति कर चलुचंती तुम्हारा आदेश रे तुम्हारा आदेश है ब्रह्मा करे न सृजन आपण आदेश रे ब्रह्मा सृष्टि करुचंती तम तब आपण आदेश रे विष्णु पालन पोषण करुचंती आपण आदेश रे निर्देश रे शिव प्रलय करुचंती आपण आदेश रे माया देवी तांकर प्रभाव विस्तार करुचंती आपण इच्छामय हरि आपण जहाँ इच्छा से करें आपन जहाँ ही करेंगे ता ही हम तुम कर्म बाधा देव किए ये जगत एपरी किए अच्छे आपन कर्म बाधा देव आप हूँ सर्वेश्वर वा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण आपन सब कारण कारण आपन ही प्रभु आज्ञा वाणी शुणी विष्णु प्रिया मने गणी स्वतंत्र ईश्वर एहि प्रभु निज सुख करे काज के दिवे ताहाते बाध प्रत्युत्तर ना देले न प्रभु जिते विष्णुप्रिया एक कथा कहते प्रभु आउ
କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆଜି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସଚିମାତା ବୁଝିଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବୁଝିଗଲେ, ଏ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଜିର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା କଥା ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କାଲି ଶୁଣିବା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବେ, ରାତିରେ ଉଠିକି କେମିତି ଯିବେ। ସଚିମାତା ଜଗିଥିବେ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୋତିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ ଶାଢ଼ୀ। ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଅଛି। ତଥାପି ଯାହା ହେଲେ ନା, ଯେତେ ଯାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଶାନ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ପତି, ମୋର ଶ୍ୟାମ, ରାମ 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 ଶ୍ୟାମ ସବୁ ଆପଣ ହିଁ, ପତି ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ଆମେ କାଲି ଶୁଣିବା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।